हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आप एक नवी शुरुआत कर रहा छीए। आज वर्ग माटेनी शॉर्टकट ट्रीक सीखवानी छे। एमां आपणे आज जोशुं एकमना अंके 5 होय तेवी संख्यानो वर्ग कई रीते थाय। आना पछी आपणे दरेक संख्याना वर्ग माटेनी शॉर्टकट ट्रीक सीखवाना छीए। तो आ बाजु ध्यान आपजो। एकमना अंके 5 होय तेवी संख्यानो वर्ग करवानी शॉर्टकट ट्रीक। तो 5 नो वर्ग केटलो थाय तो 25। ए पछी आपणे जोईए 15 नो वर्ग। तो 15 नो वर्ग करवानी शॉर्टकट ट्रीक रहेशे। आ एकमना जे आ दशकनो अंक 1 छे ए 1 नो गुणाकार आपणे ए पछी आवती एनी संख्या जोडे करशुं। तो 1 पछी केटला आवशे 2 એટલે કે 1 2 2 અને 5 નો વર્ગ થશે 25। આ જ રીતે 2 પછી કેટલા આવશે 3। તો 2 3 6 અને 5 નો વર્ગ 25। એ જ રીતે 3 પછી કેટલા આવશે 4। તો 3 4 12 અને 5 નો વર્ગ 25 એટલે કે 1225। 4 પછી 5 તો 4 5 20 25। 5 પછી આવશે 6 તો 5 6 30 25। 65 નો વર્ગ તો 6 પછી 7 6 7 42 25। એ જ રીતે 7 પછી આવશે 8 તો 7 8 56 25। તો એ જ રીતે 85 અને 95 નો જવાબ કેટલો આવશે કોમેન્ટ્સમાં જવાબ આપો।